Satak Tripura motha party o to bahai tong tai kwbangma borok nukha je thanai koigin sigang ek dujona borok mane bodol yakari ti thaina hai borokni kasam bodol khaipiro ka amruno tei bahai wan chuk Tripura motha tabu bahai ke chon belai kena hambai sini media friend rono none mo kok jorani jorao nanok sengka tam namba Tripura motha tabuk boroto ba Tripura motha ni halok bahai ani mokol bai ani gian bai ang saimana mote Tripura motha jagan tu Tripura motha 2021 ni 5 tarik Februari jasai fru asuk borok kawan dia aboni pore kabangma borok no Tripura motha phaike dal bidal bodol boya kari phaike dal bidal bodol ni registration no tuibo bubag rani min office jomare phaike ani mote kai Tripura motha je 2021 je tongoni o 21 no tongo idani kalo nukjaka কিছু বড় রক Tripura motha yagar kha ne একটা রক kamani sabo puiler yagar kha sabo 2021 no apunu kha April ni 6 tarik election March songkai nomination February ni last digi ingkai seat notiji azora khoroksa netri kok sebo kokri PDF ayata TPF borong menangjuk Patal Kainya Jamatia bobo bagrano azora mon bobe sabaikya sengapu ang INPT nang SGS hisabe apru sungbo seat sharing klaino azoro pasta INPT no rizakha bubagra je seat riman singapur nakha yaka bijorang koltini koram sarbo pasawohi bonusunggu jaga sung jiriman basariman khamon bubagra zero arama Saka কিন্তু সাইড বাই সাইড তাম লুকাছে না যে Patal Kainya কোনো মতেই পানো 17টার নিচে নখনো নাইয়া টোটাল বসে তোমারে 28 বন সাইচুং যদি जों 17টা যদি বুবাগ্রা রেখাই তাই বাকির ওপর থানায় অনিমেষ বাবু বা বুবাগ্রানি লগিয়াগি এনজিও Tripura motha Tripura ni tongai rok বড় বড় থানায় আইডি হিসাবে বুবাগ্রা ঠিক জাগানো এবং চিনি দফানি বিশিং যত দফানো না এবং জায়গা বুঝিবি যত না কেনে দিবে একমাত্র পাঁচটা সিট যা ফারজামানি Patal Kainya গোসিলিয়ে বথান পাইছে বথামানি লোকে ওগুলোকে অনেক কক সালাঙ্কা বুবাগ্রানো অনেক কক সিটার সালাঙ্কা আপনি পরিণাম जों नुखा 2021 ni 16 tarik Disember rajano chini bubagrano khomulongni chini khumpu yakademi ni nokhlabo busuk insal khaika daga soba khlaika go back nka kopi musuka কিন্তু তাবো যদি সাইনে খাঙ্কাই ইতিহাস যদি ফিলি নেখে লাইফমা ফিলি নেখাঙ্কাই তিনি 2 বছর ইংলিয়া বেব 2 বছর না কেন কিন্তু পিনিয়া দল পাইথাকা TPF পরীক্ষা our right our land abu পরীক্ষা তাবো ইদানিং কালো হাইনা হাই চিন্তাম নৌকা লোক চিনি বিধানসভানে চংমারিনি সেখান হম রম সাবর গাবো বড় তোমারে বড় তাহলে বাকি বড় আপু মা খাবরম বড় বুবাগ্রানো খুশি খাই কিছু বড় সিট দামান হবে সিট আপনি বিশিঙ্গ সপ্তম जों क्लियर नंगौ
sini bising deh formas orang bo emon babe sai toka 19 বোধহয় চললাম খানা আর কেন্দ্র বাসানা বাবে অনেক সাইতো কা বুবাগরা অনেক সুমানানি কক সাকা বুবাগরা সাকা না গ্রাউন্ড রিয়েলিটি তলাও তামো তুংতং আবো তো আমার বুবাগরা সি যে তাবো আবো তো ইতিহাস তাবো হয়তো মাসামাং নিতলাঙ্গই কিসা কাইসো কুইসো তলাঙ্গই যখন পাওয়ার ফাইলিয়া ত্রিপুরা মতা যখন পাওয়ার থাকমালিয়া আপনাদের নগরী থাকা পাওয়ার যখন ফাইলিয়া আপনার নগরী থাকা বুদ্ধ কতাল কো গিয়া পাওয়ার ফাইলিয়া নগরী থাকমানে কতাল কো গিয়া নাও নিশ্চয় সাইনিয়া সুতন সঙ্গাপ্রা সাইয়াকো 1983 চিনি দেবব্রত কলয় বিশ্বদেব বর্মা সরলপদ জমাতিয়া কালিয়া দাগয়া মোহন এমডিসি সহ 82 ব্রক এমডিসি 83 যখন ক্ষমতা ফাইলিয়া এক কথায় সাগা শিখ সিদুল সামাচরণ হরিনাথ নগেন্দ্র দ্রাউসং ফালিকলাং খাপকা কাবুকা ইমাং ফাতান ছিলেন শিখ সিদুল ইমাং ফাতান দে আনাপুর এডিসিগনি টিউজেস দি এজিএস সেন্ট্রাল কমিটি आंबो आफ्रां कैंडिडेट माखं काना किसिजा बयस निबा गां मुलिया सिनाव जे ताबु तिनी और फाइसो कयका आसु को कलक तो साइला करी इतिहास निको मासाव तिनी हाय नै फाइको जे जों सासो 18 বছর 17 বছর যে जों শিখছিল মান দিনে অনেক লড়াই খাইবে অনেক লড়াই শ্রীরাম বাউসো बुबाग्रानो चैलेंज की को मिनिस्टर मालायनि पुन कौक तू प्राइम मिनिस्टर मालायनि पुन कौक तू थांलायन अप्रूव यूजेस बाय कांग्रेस नि हालो काहाम अप्रूव यूजेस बाय कांग्रेस हालो काहाम नि उगलो को नॉर्थ ईस्ट नि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी रक सिंनो फेवर खायु नि पिएसांमा सं हाय बरक अप्रूव चिन पक्षे অমা হাইকেন নি রন্দি এই যে গনি হিতেশ্বর সকিয়া চিনি পক্ষে কক সাকা পর ইয়াখাই শুধু চিনি আন্দোলন বাই সিমিয়া বরব দায় সকা চিনি শিখ সিদুল মানানি আন্দোলন বরব সিংহ দায় সকা এবং আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড খা আপনি উকলক খা যদি 1980 যদি অর যদি জাতি দাঙ্গা নাইয়াখাই और जो दिनेश सिंह कमिटी रही सेंट्रल गवर्नमेंट जो और इंटरलोकेटर हाई जो चौंजा गया खाई आप किंतु इंदिरा गांधी टीयूजेस लिडार को दिन चुक्ति इंगला खामोन मौ सागर खालाइगला खामोन अपनी मूल्य से 1984 साल 23 तारीख आगस्ट 1983 साल 23 आगस्ट भारत संविधान संशोधन खाई चिनी শিখ ছিল রিজাব শিখ ছিল হাঙ্গে রেসে গেলে তিনি বুবাগ্রানো বরক সাও যে কমাই থাকা তাই মাসা তো সেমিয়া বসু জ্ঞানী কোন বরক সাবন বা তামগিন সেমিয়া সাইজুং অনেক লাগে বস সাংঘাতিক মানে সুপ্রিম কোর্টনি অ্যাডভোকেট হাইছে বিনীত কবর ব ল কলেজ বোর্ড তিঙ্গি পাস খাইবা বড়নি একটা বই কয়টা সামুঙ্গ ফোনামগা खर गुसु मुसुक सिगनो पुन फेराजां मानो बरक फेराजां मानो बफियोगै माका आ हिलसा किन्तु कखायना सिरि गय बुबाग्रा खारि थांगा प्रदुत खारिया ब्ले प्रदुत खारिया बार प्रमाण नै दं चिनि महाराज प्रदुत किशोर देवबर्मा 2023 नि 8 तारिख जखन मार्च जखन वुड टेकिंग और चीफ मिनिस्टर एबा आदार्स मिनिस्टर आ दिनो बोधा थेका नंग थेका टाउन बाके बुबाग्रानो नेतृत्वे 13 जना एमएलए नो रिंगै साइथांगा काइतिनि स्टेट गेस्ट हाउस आसु लाइका अनेक कक सालाइका इंटरलोकेटर को आप्रुन साव बर बर ब जागा बुबाग्रानि या प्रिकास लेमा तंबा
बुबाग्रानो गुरुत्तरिउनो तो तिनी आज ओराव भारतनि स्वराष्ट्रमंत्री ऑल इंडियानि बीजेपी नि प्रेसिडेंट जेपी नड्डा निनी नेडानि चेयरमैन हेमंत विश्व शर्मा तारपर नर्थ इस्ट ताও যে पलिटिकल इनचार्ज जागि तंनाय संबित पात्र माने साइथांगा दिल्लीनि ताबर ताबर नेतारक आदिनो बुबाग्रानि नेतृत्व जों बासुखा प्रसेस चलि दंले बिसांया फुलना के बिसा नोंसों बिसा बुदान आसिनि मालिया दिनै बिसाया बे एक बছर बुबाग्रा वाइसा फैगेल तामो सुदा बिन सामुंद चलि दंले बिन एमएलए रक एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन बिसिंतै असेंबली नि सामुखाय दङ आनी 13 जना एमएलए रक जानि जानि एलाकाओ जानि जानि विधानसभा एलाकाओ जे मानतै लामा दै कारेन्ट एलाकानि समस्या नतै विधानसभाओ नंनि मिडियानि माध्यमे गोबां मा तिसाय दंले ताम असुबिदा दङ दिनै जे बरक एडिसिओ जों आराय बছর कानाते कयेकटा दिन बाकी दङ एकदम आहामरि चाका चाका पाइका पाइका गोटाला गोटाला नाय और तदন্ত खाइदि नों तो गभर्नमेन्ट दंले ना नों आसकै लिडार तरि थांगा एडिसिओ 2 বছরनि हिसाब पुन्य नों सानि मिया देबा ए जों तिनि मिया बचिनि काउन्सिल बंग अधिवेशन पायो कुनु एमडीसी ताबु पर्यन्त यासि सुरुई साइमानियाखौ जे एडिसी हापान 2021 22 22 23 24 नि आर्थिक बছर म आर्थिक केलेंकारि खाइजाका बा म दप्तरनि एग्रिकालचारनि फिशारिनि फरेस्टनि एडुकेशननि माने हर्टिकालचारनि जत डिपार्टमेन्ट दंमोन मुसुक जरतै रां गुटालांखा अकक्ता पिन्तो केउ सारानि सावजा फैया तांनि उरां उरां कर्मचारी और आंदोलन मा खाइया बेतन से रोहर जायगा थिमतो बेतन से थिमतो रोहर जायगा आबुनि बिसिङै पानो आबुनि बिसिं पानो जों जानि जानि एरिया डेभलपमेन्ट खायनानि बागै जों साम खायलाय ताबुक दिनै दिनेश बाबुनो आंसिना मुसुं दिनेश देबर्मा बसाव आं टीयूजीएस दिसिमि टीएसएफ दिसिमि यास जोंनि आगलगेन टीएसएफ खायबो 1978 दिसिमि न दंबो दं ग्रीया किन्तु आं बार सेन्ट्रल कमिटियाव थाङो दिनेश बाबु सम सेन्ट्रल कमिटियाव खायबो टीयूजीएस खायबा आं टीयूजीएस 1983 नि 15 मार्च आं सेंट्रल कमिटी टीयूजीएस आगोनि 83 नि किन्तु मौनि कपाला हायपानि लुंगियाले लीडर ने आबुना बाचिरिदि 2021 नि बुबाग्रानि लीडरशिप जे एडिशननि इलेक्शन प्रो सार दिनेश बाबु नों बर कम नों बुध तारिखा दिन बद पुरिया बद दिल्ली दा बेंगलुरु से बीच बड़ बड़ गुरु हुई तो हुई वाय बजारनि थै बजार सीबीए नि बागै सीए एकदम सीएबी नि एनआरसी नि कयटा आंदोलन ननरुखा বই যখন গুলি খাইছে কোনো নতাম বই যখন আর ন্যাশনাল হাইওয়ে কাজ হই দুফুংসার দুফুংলাই দংপ্রো ব লামাও নং নেতৃত্ব রিসালা কাইছে পিকচার ফুংলা সিনি বন্ধু মিডিয়ার কমলে অ বন্ধু মিডিয়ার নর ফুংলাই কিসা রাজানে উকলো উকলো রাজা ফাইনি খানাকাই উকলো উকলো না সারাতাম তমনি बुट गाना फायुका बना बना हामियांगा वाइसा पश्चिम थांगो आश्रम बारी बासारने वाइसा फायु रामचंद्रगढ़ बासारने बसाव जों पदनि बागैया पदनि बागै आंनो साना आं पदनि बागै न सागाता सब पदनि बागै हानि साइद दं आं पदमन हनै तिरां शिक्षा दप्तरनि इयां दं नोंहा जागा सगैलियाता दिनै सार श्रीराम बाबू नोंसाव आं टीएसएफ के गया 91 नन बुधबार रेखासन टीएसएम टीयूजीएस ये मायानि लामा वासुका क्वार्टर बानाय मायानि लामा का सुका
অনেক কথা বলে 2003 সরকার ফাই বলিয়া আইএনপিডি বা কংগ্রেস আইএনপিডি যত পার্টি টিএনপি সবাইকা টিউজেস সবাইকা হ্যাঁ টিএস এনএসপিডি সবাইকা মানে এনএসপিডি টিএসপিপি মানে এনসি কমা দল সবাই না সিঙ্গাপুর আইএনপিডি কাবলে এক ত্রিপুরা সানে একটা না মাত্র আঞ্চলিক দল 2002 जों बुटत बाताय लेखा सबसे हायेस्ट सीट जों मानो सीट शेयरिंग 18टा सीट मिसिंग जों 6टा जिरिखा 6टा जिरिखाबले श्रीराम बाबू आपरू इया श्रीराम बाबू যখন 2023 जों ক্ষমতা ফাইলি आंखायनो सीपीएम नि चक्रान्त जों যখন सबाय जानायखा नोंहाफोर परथा सामलगि दं যতন নুক খাবলাব এনএসপিডি সাবখাই নংনা আনি আইডিयोलॉजी ঠিক দं কয়টা আইডিयोलॉजी नि ঠিক दं হাসালা একবার কংগ্রেস একবার টিউজেএস একবার এনএসপিটি একবার টিএসপিপি একবার টিটিএনসি এই বিসি পাই খেবলে নং যিনি যারা অ্যাকচুয়াল যারা লিডার রক বিজয় রাঙ্গল টিউজেস নি টিএনবি থাকা বলংনি ফাই একট খাইকা টিএনবি তংখা 2002 থাঙ্গै টিউজেস বাই বাক্সা দল বিসর্জন দুই আইএনপিডি খা আইএনপিডি নো যত একগানে আইএনপিডি নো দীর্ঘ বছর তংলাই জাকা সুখে দুঃখে সাবো সায়াবো নেতৃত্ব লাইখাবলে তো যদি চোখ টিউজেস আসল রাগলাই তুমি আকাই 1900 সেই গো 83 जों যদি যত সারখারনি থাকাঙ্কাই তিনি শিখ সিদুল তিন অর যে শিখ সিদুল নাই তোমার আপন মাংলা কম আপন তুমি সাক সই তোমাবাই তাবু বহাইন ববাগ্রানো গনে ববাগ্রানি ফাইমানি আপন যে যারা আইডিयोलॉजी খাইনে রক বিজয়নগর সিদ্ধ মাখাবা জগদীশ জামার তাম পট মাখাবা সাই থাকাই কম ন কক এজ এ সিনিয়র তংলে তাগো তংলাইবলে আবো কিছুয়া ত্রিপুরা হাসতেনি যত বড় সিনুও ববাগ্রা নিনি আনি যদি পৈতক্রাক তংখাই নং আং যদি বন বিশ্বাস কে বিনি নেতৃত্ব নং খাপুই তংখাই ববাগ্রানি বিসিংতিন মুংসে সামান সিনাই যে টিউজেস 17 বছরনি সিগাং যে 67 কাইন্ড করে যে কগ্রি মানে পাবলিক ন কিসে কিসাপান রুই একা আরি ফানো খাউইনা রকা আরি যে বিজরাঙ্গল বলঙ্গ থাঙ্গै রোয়া থামপুই সাজাগৈ যে কগ্রা আং একটা কিছু তো বনাই কাইসাপান তো বখনাবলে 3টা সিট তিনি যে টিআরপিসি नै বাগরম্বার সাও ও টিআরপিসি সাও তো ববে 1988 नि ইতিহাস নাইনে লাবনা গেতাম তমনি টিআরপিসি বা একমাত্র বিজরাঙ্গল বাগৈছি আফুর কিংগো ক্রিয়েট হলে কক তো অনেক কিছু চালাই মানে কক তো অনেক কিছু চালাই পাবলিক বিভ্রান্ত ঠিক কিন্তু একটা তাবুক ত্রিপুরা সানি তাবুক ত্রিপুরানি ত্রিপুরা সার আসু লগে লগে বিভ্রান্ত তাই নিয়ে নাই নাই দিনের পাতাল কই না পাবো বুসুক দহরম মহরম তিন নিজে যদি ভয় পেলে তাবু বাহানো হাই বন মানে বেখাতে নাহানানি বাকি নাই বুসুক কাহাম আইংনি অর্ডার মাখাকে লগে লগে গলাতেই হাত হুমগান সেং যাওকা অরবু তাম তো যে জেস রাতি দে হিতাম থানি তাম সাইনে অর সেপ্রাংনা সেপ্রাংমাইয়া ত্রিপুরা মথানো মকল থাপ লারি বই অর যে সেপ্রাংনাই মামালাংলিয়া আবো কিন্তু বসাইমানো আবুর কাইনো বরক মখরা জাদब्लै বাইরে ফাইনে र आम ती मखरा जागा नायतुंगना नंगौ रोंगौ आरो थांगै बजे पॉलिटिकल लीडर तो बा बजे प्रेस मीट जे सामानि राठी बो पॉलिटिकल लीडर तो बा ती कक सानानि पिन बो पिन उचित तो तंबा आइनो तो तंबा आफ्रु सामनि साबो पछिया रासु तंग आबरक सावबा ननुकना 30 बर एक কথা না এক গুষক অ্যাঙ্কার সাম বড় খুব নাম করেন তখন মানে অনারেবল
हि साइना सिबिजिना तंसुगोन TRPCL L Theberika Limited Chairperson Madam and State Minister Apu wait yapan tisem wait ang minister de bale khanai tong lebo elected din si minister gosi tong ga nta hin bono dunia ni kobortai shesh to tong sima aborta boni bagai do bibranto tang baitum chini hasten boror omong নাই no যখন মুক্তি মানানি সেখান অনেক কিছু ফেনে ন ভারত স্বাধীনতার পূর্ব বাংলাদেশ যুদ্ধ যখন ভারত বাংলাদেশ যখন আলাদা রাজ্য আর দেশ যখন মান পূর্ব বহু রাজাকার ইন্ডিয়াবো বহু রাজাকার এনকা বাংলাবো রাজাকার এনকা তাবুক চিনি অমানথাই মানা থাংকানিব বইনি বসনো খুশি খাইয়ে সাকনি তংথকতৈ সাকনি মুসুমতৈ सागनि सातथनो रखा खायनायनि बागै गोबां मा कक सिद्रा सिलसे हय बरक काहामनो बरक हामनो सानबोय निजिदा हामै थांमानो आबो अनेक सेसा खायनाय नर आं सानमुसुंगो 2024 ना सिङै दं 2024 नि परे ओ बागरुम्बार सानाय रक ओ मखरा हाय अरन अर बाहारनाय रक ओ यंगला हाय सेरका यांनाय रक नर किन्तु मानजाकनाय Public nungnai public nasingi tongo ajaga thangi tongo ishorni asibad tongo jong bubagra bosone bororok jong kusum o hano sajon kai phenero jong musa jaga thangi tongo obose ain kokosana musungo khata baidi jermani tomone obobaino jong tabo khatong thugui ma tongnai sir paithako kaisa ko je ताऊ PSP नि श्रीराम सं दिनेशर सं जे बर सामान्य टिप्रा मथा करिया जे बुबागरा अब सोचे खाइतंग जे दिल्ली रको थांगै जे गिरेदा टिप्रा सामान्य इंडलोकेटर सामान्य अब जो तो सोचे फलसी निज बर कौ जे ति सामान्य आबनो तै दा लुकुरक तो जे बुबागरानि आंगै तंनाय सामं बा जत टिप्रा गायजन टिप्रा सरबो खा बायजागै दं बाहायकिया बाहाय गानाय Gabon to ibo kok sana musong sana. Bubur TSP bro. TSP tam. Tripura State Party. Tripura State Party ni founder ba chini ta bortoman chini Tripura mothani MLA Ronjit sorry Chittaranjan Deborma sible. Inya ka rangcha ka tang tongo. Vice President. Inya ka soponto কর্মচারী ত্রিপুরা বয়াপুর ডাইরেক্ট ব টিএসপি নি সব পক্ষে নি সামকাম দङ তাও আইপিএফ নি জেনারেল সেক্রেটারি কিন্তু কোন কালে কোন যুগফান দিনেশ ভাই শ্রীরাম ন টিএসপি ইনখানে আं खोनायाखौ চিনি টিএসপি চিনি এসএসবি টিএসপি নি কোন ক্ষমতা তো দङ আইএনপি নি কোন ক্ষমতা তো দङ বা বিজেপি নি কোন ক্ষমতা তো দङ যে খরকসা এমডিসি দলিয়া করতে কে জায়গা থাকপানো ও এমডিসি ন এন্টি ডিফেকশন পার্টি নি রুলস অফ মনোবিনি এমডিসি পর মানে গখারি মিয়া খারিজ কে মিয়া কোন আইন সিংয়া কো আবতে একটা কো কোন বল যুক্তি রাজ্যপাল সাইনা নেই Supreme Court tongla thangni Supreme Court sungidi mone kok tamba kriya jodi krinyong ito ngakai 13 জন MLA jodi krinyong pangakai sing 17 জন MDC Tripura mota krinyong jodi ngito ngakai sini yotro Tripura mota krinyong pangakai tini sini Presiden Vijay Rangkol pertama push to nonol bori khable political secretary श्रीराम देवबर्मा पॉलिटिकल सेक्रेटरी माने कमिया बिनि आलादा ऑफिस खलायनि का बिनि रूल तो सांगतिं का नॉट ओनली दैट स्पोर्ट्स पर्सन कोइन रिकाबनो बनो बरो नुखा बजे Tripura मथा करि माने अततामा Tripura मथा 2021 5 तारिख फेब्रुवारी जासे माने होइते तंगो तागो तंगो उलबो तंगनाय Tripura मथा जागान तंगनाय किछु सात्तो निसि बररक
যার পদ লুবি এমএলএ এমডিসি ওই নানি মততাই থিনা মতাই নুহুলিয়া থিনা মানে ভবিষ্যৎ নুহুলিয়া বরণ সানাই ত্রিপুরা মতা করিয়া নাই ত্রিপুরা মতা বিন জাগান তো আগামী কয়েকদিন আং 3 তারিখ সাহেব কয়েকদিন বেশি করে ত্রিপুরা মতা নি চবান্ন নগুন যে চবা থানি নং যদি হিম্মত টংখাই 50 জনা বরক দিয়ে শ্রীরাম ভাই দিনেশ থানে আর নরখাই ফুন্ডি আজ জুকরিয়া দল কতাল খাইয়ে পাবলিক না ফুসুলিনা না জরা করিয়া বরক মুসুলিয়াব তাই বুঝতে খাইছিলেন এ বি সি ডি পাইসুকা পাই যাবলে যত্ন নাং মিয়া কক সানানি দিনু খাবলেন মিয়া এমডিসি বিদ্যুৎ বাই এমডিসি পদুলসন তাঙ্গে ফেয়াবা বন কাউন্সিল বাপা ফেরেবা ফেরেগা বিসি কক সাইছিবা বিসি কক সাগৈ উপনি বাসন কারণ বড় রমজান নাই जों তো রমিয়া আমি নিজে শেষ পর্যন্ত সাইড মারম খাই তাবু পর্যন্ত যে দল ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ড 1 নাম্বার দল কত বিজেপি সে এডিসিও সে বিরোধী দিন দল নেতা তখন সংমাইয়া খোক বিমলিয়াম সেগক পদ্মলোচন সেগক ভূমিকানন্দ রিয়াম সেগক নর্থ ফুংলা তাপনি যে হংস ত্রিপুরা মথাও বিরোধী দল নেতা তংফ্রু যে বিজেপি আকারে চিনি ত্রিপুরা মথা হাবাই মানে পরে তাবো পর্যন্ত বিরোধী দলनि নেতাनि আসন তখন খালি গো বিন কোয়ার্টার খালি বিনি বাকি গাড়ি অ্যালটমেন্ট খাইবা খালি যদন খালি বদল ডিসিপ্লিন তংসালা বদল ডিসিপ্লিন তং প্রেস মিট খাইকেন শেষ করিয়া নরবই কক সাকেন আং রবীন্দ্র শেষ করিয়া আনি সাকাবো দङ আনি বুল দङ আনি সাইয়া দङ जोंनो हाबान खायतो चिनि बड़ साइया दं नरक सोनो रमदी आसल कक्कै नरक नि बिसिं थैसे अनेक संशोधन नांगौ जानि एलाका हामग्रायनि बागै लामा ग्रै दैमा नैया যখন নুকজাগोनो आफु नरक सोनो যখন फुनुका बसबो सार नुनुखो मिडिया रखमाने बसो अजरा नरक मिडिया बसो मूल्यबान जेखाने बुइ थांबाय नरक थांगौ जेखाने मासाया मानैया दै गरी मा पड़िया स्कुल छात्र कम मास्टार कम आरो न रमैरु सोंनुगो आइता सर विलेज काउंसिल इलेक्शन ले तामने बगे खलाया गामनो तै तामसो विलेज कमिटी आं जे साइमा मानजारतै बरक विलेज कमिटी बुट खायने उपलग बं संगठन दुर्बल ओ दुर्बल नो सबल खायने बागै ओ दल ओ गनो बरक थानाय विधानसभानि सिगां सेस्ता खायया आफरका बर एक नुखाना बर इच्छा खायनो चिनि बरु रिहेबिलिटेशननि आफर जे बर बाय एकर्डिं मानि सेंट्रल गभर्नमेंट बाय बुनो बुध नि अधिकार ना बागै कक मानि किन्तु कारणे बरनि একটা রাজ্য সরকার একটা শয়তানি খাইजे বুট তিসালিয়া কেস খাইতে রে কাই কোটো বং বুট কালিয়া নাই এ সেন্ট্রাল গভর্নমেंट बाय फैमिली आफरमिया आबुनि परे बुटनका विधानसभा जों क्षमता फैमिया पानो त्रिपुरानि इमे अर्थात इंडियानि लाइफ बुमा सिस्टेम आंचलिक एक राजनैतिक दल आंचलिक राज कोनो दल बा एलायंस नि हय और एक विरोधी दल नेता नि सम्मान ने कम कटिया आबनो पर चक्रांत खाई चिनि बरनो याकाका प्रचुर रां याकाका नों त्रिपुरा मथानि आईपीएफ बीजेपी फाइदे न 2000 नाय 1000 नाय आर लगे न निनि आधार कार्ड तुमनाय लोन सेंक्शन नि बुंगै ता आबर परे एनजीओ नि बुंरै माने अनेक जायगा सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात सेंट्रल बीजेपी नि हयते बर बर जायगा बनि कर्मकर्ता থেকে শুরু করে ও বনি তো गोबां दंले ब्रांच दंले लास्टआव खबर नायनाय गैया आंनिया विद्युत मा साकदे नंनि सांबादिक न जोंहासो दल सोबाय माने रांग्रांनो ताग रांग्रि मालि एलाका हाब मालि एने बरमा साके रांबाय बरम सबजों खुसि दन निनि बखाव हामजां माने करिखाय बरमनो जरिनो बरम निमा करिखाय बरमनि बागै नों सामुं तां माने करिखाय आ बरमनो केबो बरमनो चिरदिन बा चिरदिन बागै बरम हामजागै माने
samungse मा खालायनाय बनि बागै आं साव त्रिपुरा मथा आइगिबो दङ 2021 नि सिमि ताबो दङ उलबो दंनाय त्रिपुरा मथा दल बायया त्रिपुरा मथा दल नंखांनि याखाय ताबुंनो विलेज कमिटि इलेक्शन खायदि जों अन्तत 587 तानि बिसिङाव जों ग्यारान्टि सारागौ 500 ता जों तुइ फैनाय आसो जों ग्यारान्टि मोन